For today's video guys, sarang pokoknya lang kita guys, timing talong at kamatis lang ya kita ay resulta talya guys ya simbra yayo el talong todo si guys ese ini ubad di saging paralya masih mga talong guys. And then may ampalaya kasi siya akil durupan atula gapangnya kasi pay gapangan guys. Then kita nyo guys tipin po nito papaya din nyo guys binuhat namin guys juta si puta juta sih. Then akitin guys patula akil balingbing akil terus San Fernando guys patagilang guys mahilig lang kita simba tagilang ay mga bonito sibulyon siya guys sibulyon dahil parato sibulyon nara guys yung pwede ta kumpra para simbra tapos alitalong hindi ang nakitalong tamin yan guys alya patula terus puno kilala guys special ko din guys pula pa siya guys pula pa lihat papaya guys tidak kayo bago lang siya naditas din nyo guys tanya manok din nyo guys kunambriat tayo yung pindeo may bulongnya kome tapos este lang di may fasa guys puro talong si guys talong milyon din buwas sumbal panyana kailangan na simple guys kekasa guys bita tuk yan tiali yan tayo pabalidik kayo video kaya tala guys on live ta guys tagay na di mga live guys thank you for watching. Okay.